Type your name. Hadassah. Okay, that's Hadassah. Mut, morning aho, mut. Morning aho, mut. Timothy. Okay, Timothy, go. Ballerina Capuch. His name is Irish. Go. Tung saho. Ralvi yung pangalan niya ng cellphone ng babae. Sige, Ralvi. Oh, papa na po sa Hanggiagaw. Alvin. Hello. Hello. Bye-bye. Let's go guys. Kinsam ni Borba Luli. Okay. Makukakuha na ni. Kaya bibigyan natin siya ng 8. Lava Saturne 7. Tripi Trupopo. Magaling ito. 9 lang. Tralalelo. Tralala. Portugiro. Oh no. Ano yan, baboy? Trupopi. Okay. Cappuccino. Hi guys. Lo. Pause. Smash. Pass. Pass mo tayo nan. Smash. Smash. Ay, kawawa. Ay, ito. Smash yan. Ay, something lang. Ay, smash. Nalipay ra. Smash. Anong klaseng tattoo? Ano yung nindot? Nagdila man. Ni. Oh. Patapin. Ito gulo. Patapin. Ako? Tim awatin. Kan ingkod. Ballerina ka.